সুশীল কুমার লন্ডন অলিম্পিকের উপজয়ী কুস্তিগির। বেজিং অলিম্পিকে পেয়েছেন ব্রোঞ্জ, ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা, কমনওয়েলথে পরপর 4 বার সোনা। কিন্তু 2013 পদ্ম সম্মান প্রাপকদের তালিকায় তার নাম নেই। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ ভারতীয় এই কুস্তিগির। जो रीजन मेरे को दे रहे हैं वो मिनिस्टर गृह मंत्रालय से कि आपका इसलिए नाम नहीं किया गया क्योंकि आपने पद्मश्री 2011 में मिला था और उसके बाद उसमें 3 साल का गैप होना चाहिए। मगर रूल मैंने भी पढ़ा है, वो उसके नीचे एक लाइन ये भी लिखी हुई है कि एज ए स्पेशल केस जब आपका नाम रिकमेंड होता है तो वो हो जाता है, वो मिलता है। অন্যদিকে তাকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবিতে পদ্মভূষণ প্রত্যাখ্যান করেছেন দক্ষিণ ভারতের কোকিল বলে পরিচিত সঙ্গীত শিল্পী শ্রী রামামূর্তি জানকে। তার অভিযোগ পদ্ম সম্মানে উপেক্ষিত দক্ষিণ ভারত। भारत रत्न को हम लायक नहीं ऐसा सोचेंगे तो कुछ अवार्ड मत दीजिए। मैं नहीं चाहती अवार्ड, मैंने कुछ भी अवार्ड नहीं चाहा। जब नहीं दिया तब भी परवाह नहीं है। अगर उनको देना है तो भारत रत्न दे दीजिए, मैं जरूर लूंगी। ऐसा শুক্রবার ঘোষিত হয় পদ্ম সম্মান 2013। এবার 4 জনকে পদ্মবিভূষণ, 24 জনকে পদ্মভূষণ ও 80 জনকে পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সুশীল কুমার ও শ্রী রামামূর্তির অভিযোগ সেই সম্মানের জন্য মনোনয়ন নেই প্রশ্ন তুলে দিল এবিপি আনন্দ।